Tama na po ito, guys. Dili mi sa Spanish steps. Oh. Look at that, guys. Grabe ka, daghay tourist. Yes, guys. Grabe to yung unong gid kaayo ang Rome. Actually, almost of the countries man, guys, basta naanong ka ng tourist destinations, ila jud na suruyon. So, money ilang gitawag din na Spanish steps or in what's this in Italiano? What is the Spanish thing? Maybe we will enter better on the left side. Is basta mo to siya, guys. Yeah, Google Google Spanish steps. Oh, diba, guys? Oh, look at that. Saka-saka lang ta. Exercise gihapon, guys. Is oh, mo na ang Spanish, guys. Spanish. No. Because stay and wait. What is the Holy Spirit? Yeah. So, ma-orat so, guys. Bye-bye, mwah-mwah. Choo-choo. Guys, oh, nain mo siyang tourist attraction. Yeah. Kalisod ani diri, guys, kay dili nimo mabasahan kung unsa. Kita na po siya bugnaw na tubig, guys. Oh, one of the tourist attractions gyapon ni siya sa Roma. Yes. Okay. Yes, guys. Kaya niya makakitag tubig, maligo. Hugas. It's a lion. Yes, guys. Baktas. Sige, may baktas ani, guys. What is in this place? You know? Lamia. Lamia? Yeah. It was this part was one Lamia daw. It was the gate in the north, I believe, in the north of the city. Yeah. Where always assembling Ano, dome? the armies. Okay, so napoy gate nila there, guys. Oh. If the Roman Empire start a new war, they Okay. collect here the armies and then they start to march. Okay. So, manapod so, guys. Yan yung traffic din. Mura pong Pilipinas, guys. Mura siyang Pilipinas, lahi ra kaayo sa Germany. Ang Italy. Wala sa mi, kay wala pa stop. Siya na po yung mga gahig ulo, guys. Mutabok po, bisag wala pa ito. Ambot. Wala pa gani stop. Apay go sa tao, apay stop. So, siya, guys. Dagan po gahig ulo dali, guys. Marupong mga taga-Pilipinas. Isa na si Romano, gahig ulo. Dili mo sunod, kay lahi daw ang patakaran diri sa Italy. Mura po daw Pilipinas. Limas kayo. So, kung siyang kasampaan, huy, wala pa yung pa. Hindi siya. Basag di eh. Guys. So, orange. Yeah. Ah. Wow. Oh. It's yummy. But I like this. Sure. I have one. Or here's the second. I have two. Okay, alright. This one. I have only one. What's the name? Gracia. Gelatia. Gracia. Gracia. I
don't know what it was exactly. I heard it only one time. I would try. Yeah. But I thought it is picked wrong. Guys, mauna po to. Same sa Germany, guys. It's getting higher. Yes. Yeah, manakayan mi og train. 60, yes, 67. Yeah, okay. Okay, good. Manakayan na po ni og train, guys. Kaya mo ato na po ni sa lugar guys sa my room. So kani siya guys, Planino Piazza di Popolo. O ni ang lugar. O ang pangalan ano nga lugar dito guys. Sa among sakyan. Na train. So, itin kami guys. Makompared din ako guys ang Berlin ug ang Italy. O Rome. Mas limpyo gyud ang Italy guys. Diri ko. Hindi siya limpyo na Pugaw. Pero lahi ra yun. Siguro kay karaan na mong kaayon ni Rome. Ang Rome guys, karaan na mong kaayon ni ilang mga buildings. Yes, in ingon na sa Roman nga 150 years na daw mga buildings diri. So muna. So more to guys, bye-bye. Chup-chup. Nalakayan na ni og train. Guys, I'm sunod sa train. I don't like. I like this one. Yeah, the clothes. Okay. So yes, guys. Nagtindog lang guys. Kailangan ko magtindog may sa patingkod. Guys, grabe ka rin ng kayo tourist dahil sa Rome guys. Okay. Oh, look at that. From the front to the back. Oh, grabe ka rin kayo tourist. Super the yes guys, mamalak may diet tomorrow guys. Ay ka na ako amain sa kaon. Egg tourist, an original Roman costume. Then Like gladiators. yeah, gladiators, yeah. Grabe ka, ayaw ka na kay tourist guys, as in. Init kayo eh. Suhot. Yeah. So guys. Baktas lang. Laag may gianhin din sa room. So, biglang ta. Yeah, the fountain already stopped. So guys. Baktas, bulad sa init. Smart so guys. Babay mo chup-chup. So guys. Mauna ang gawas sa ilang Coliseum. Look at that. Oh. Astang inita guys. Baktas pa more. Pag talaga tourist ay ginako ko. Oh, diba? Pakilit lang ta guys. Kidaghang kay mga tao. Ano na siya guys. Oh, saan The half of the important houses or archaeological objects, they are destroyed by the citizens to rebuild. Geological. Yeah, not geological, archaeological. Archaeological. Okay. Okay, well. Kadali. So, malapagod guys. Nakasalod na dyan mi dari sa may amphitheater, dari sa Rome nga
pinakadako nila nga building. Kung sa una ginagamit pa ni siya or napay mga shows, super dako gid siya guys, pero tungod kay grabe na ni siya kakaraan o nangaguba-guba na guys, so gihimo na lang nila og museum o daghan kay mga tourists gihapon guys nga mga mo visit, and then as usual naa sila'y entrance fee. Pero malingaw man jud kag mosulod ka guys, kay grabe mga higanti kaayo ang ilang building, super higanti guys, super amazing, as in sa gawas pa lang ni guys, wala pa center. So man po to guys, part lang gyapon siya sa Coliseum guys ha. Musta ka gyud ka guys aron makaabot ka dito sa pinaka center sa Coliseum, diba? Super exercise cute guys, kuan siya guys, hantod 3rd floor kana siya, kanang para maabot ka dito sa may Coliseum, pero napay pinaka 4th floor ana sa iya guys, pero dili tibuok, nalat part sa iya, pero lahi po ng entrance sa ato, wala namin na naka guys kay super taas na siya. So mo na siya guys, mo chup. So mo na po to guys, mo ni siya pinaka center sa Coliseum. So kanang mga kilid-kilid ya guys, na ni mga lingkuranan, kung kanang mga tao nga mananaw sa show o diha mga kilid-kilid diha sa center mag show or kuan diha guys, kanang mga show din nga magpinatyanay, as in tinud-anay jud nga pinatyanay guys ha. Naagi mga matay, as in tinuod jud na siya guys, kahadlo kaayo sa una.